sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di bahagian utara Malaysia, sebelah barat daya. Dan kini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi terlebih dahulu saya ingin meminta maaf kerana agak bising. Sebab di sebelah pusat tuition saya ada sedikit kerja ubah suaian sedang diadakan. Jadi agak bisinglah di latar belakang, saya minta maaf. Hari ini kita sampai ke bab yang ke-6, lesson 6. Definite and indefinite articles dari buku ini. Buku yang kedua yang telah saya terbitkan pada tahun ini dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kita sudah sampai ke bab yang ke-6. Jikalau kamu ada buku ini, silalah keluarkan buku kamu dan sila buka ke muka surat 13. Muka surat 13. Jadi sebelum saya bermula, izinkan saya untuk buat sedikit penerangan. Mula-mula saya ingin maklumkan bahawa kedua-dua buah buku ini, level 1 telah saya muat naik di YouTube channel saya semua. Dari soalan pertama hingga ke pengakhiran. Setiap bab, setiap soalan, setiap muka surat telah saya memuat naik di YouTube channel saya dalam 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Jadi terpulanglah kepada kamu memilih bahasa yang kamu rasa lebih senang, lebih suka menonton. Dan untuk buku ini pula, buku dua bahasa, buku kedua ini, saya hanya memuat naik dalam bahasa Melayu. Begitu juga jikalau pada lain-lain masa saya memuat naik sebarang video dalam bahasa Melayu. Okey, dan saya pasti semua orang memahami bahasa Melayu, termasuk saya sendiri. Dan jikalau kamu ingin memesan buku saya yang level 1 ataupun level 2, level 2 tahapnya lebih tinggi daripada level 1. So, ada orang yang bertanya saya, apakah perbezaan di antara level 1 dan level 2? Sebenarnya, level 2 lebih susah daripada level 1 dan level 3 lebih susah daripada level 2. Begitulah tahapnya semakin meningkat. Dan jikalau ingin membeli, silalah WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Dan jikalau kamu ingin belajar pertuturan speaking, silalah ke TikTok saya. Ini kedua-dua akaun saya, kamu juga boleh menonton sama. Dan saya juga membuka kelas atau kursus untuk bakal guru atau sesiapa yang ingin mendidik anak sendiri, mengajar anak sendiri, sebab saya bekalkan bahan-bahan, buku-buku, dan saya akan sendiri melatih, memberi latihan kepada kamu jikalau kamu mengambil kursus ini. Okey? Jadi kursus saya bermula dari darjah umur 4 tahun. Okey, jadi kita ke sebelah sini pula. Jikalau kamu ada buku, silalah buka ke lesson 6. Lesson 6. Definite and indefinite articles. Kita bermula dari indefinite articles. Indefinite articles maksudnya atau n. Jadi digunakan untuk satu. Satu, n satu. Tetapi n digunakan untuk perkataan-perkataan yang sebutannya adalah A, E, I, O, U. Bukan kita tengok huruf A, E, I, O, U maka tulis n. Sebab n mengikut sebutan, bukan mengikut hurufnya secara penulisan. Dan kita gunakan di hadapan atau kita gunakan n di hadapan, kita panggil common nouns ataupun noun. Okey, nama Contohnya orang, binatang, benda dan tempat.
Jadi kita gunakan ataupun n di hadapannya. Dan untuk silent h, contohnya jam, 1 jam, an hour. Bukan hour, sebab kita tidak sebut hour, kita sebut hour. Sebutannya a, jadi an hour, bukan hour. Okey, dan untuk juga uniform, university. Saya pernah mendengar orang yang bercakap an university. Salah, sebab university sebutan U, bukan A. Kalau A baru N. Contohnya umbrella, A sound, jadi N umbrella. Tetapi university U sound. Kalau sebutannya U, maka kita gunakan Jadi uniform, university. The ialah definite article. Nah, kita gunakan the. Contoh nombor 1, kita gunakan the untuk hanya satu. Contoh the sun, the moon, the earth, atau the earth hanya satu. Bumi, laut, langit, matahari hanya satu. Bulan hanya satu. Jadi kita gunakan the. Dan kita gunakan the apabila kita sebut perkara, orang, binatang atau benda untuk kali kedua. Contohnya, this is a duster, kali pertama. Kali kedua saya sebut balik duster ini, saya tukar ke the. The duster is blue in color. The duster is cheap. I bought the duster in the stationery shop. Jadi semua gunakan the. Hanya kali pertama saya gunakan Begitu juga dengan n. He is an actor, pelakon lelaki. The actor is very famous. Kali kedua saya sebut balik, saya gunakan the. The actor is from Hollywood. Again kita gunakan the. Jadi kita hanya gunakan n untuk kali pertama. Dan seterusnya kita gunakan the untuk range. Range contohnya saya harap ada tulis di sini, Crocker range, ini range. Range ialah barisan gunung. Kita gunakan the. Untuk ocean, lautan, sama juga kita gunakan the. Okay? Sungai juga the river. Alright. Dan kita gunakan the untuk superlative degree. Superlative maksudnya paling. Paling tinggi, the tallest. Paling cantik, the most beautiful. Okay? So, bolehlah kita start sekarang. So, sebab seperti biasa, saya hanya tulis jawapan. Sebab 4 exercises kita boleh lihat di sini. 10, 18 and 9, 27 and 8, 35 soalan. Mustahil, walaupun saya gunakan 2 tempat mustahil. Dan oleh sebab itu saya hanya menulis jawapan, tetapi saya akan baca ayat yang penuh. Jikalau kamu ada buku, silalah ke muka surat ke halaman 14. Lisa is seorang pelajar, a student of Clegg Secondary School. Serena carries satu handbag, a handbag, when she goes to work. The farmer rears a cow and an ox. Ox itu o, bunyi o, ox, orange, o. Jadi kita gunakan n. In his farm, there is an orange, o sound, and a mango in the basket. Rahim is working as seorang manager in sebuah bank. Kita tidak tahu bank yang mana. Okay? Selepas itu, Maniam wants to be an actor. Air sound, aeroplane, aero, actor, air sound, bunyi. Jadi kita gunakan While his sister wants to be a nurse. A nurse, jadi N. Hurufnya N. My father eats an egg and drinks a cup of tea. An egg, A sound, so a cup of tea. Rosa wears a green blouse and a black skirt. Jadi kedua-dua ini gunakan sebab G dan B bunyinya g, g, b, b. Jadi tidak boleh gunakan N. Dan Wendy bought a pair of shoes and a belt yesterday. Okay. And the last one, we saw an aeroplane flying
in the blue sky. Jadi tengok air sound, aeroplane, aero, air. Jadi kita gunakan N. Exercise 2. Johan likes to eat noodles and drink tea. Tak boleh kira. Jadi jangan tulis E ataupun N. Makanan, minuman biasanya. Minuman ada bahaya sedikit lah. Minuman drink. So di sini tea, coffee semua kita biarkan sahajalah. Uncountable noun. Jangan tulis E, jangan tulis D. Mr. Tan buys a packet of nasi lemak at the store. Biasanya a packet of, a tray of, a glass of. Di belakang of biar kosong. Begitu juga begini. A tray of. There is a tray of eggs in the kitchen. And this one, E bunyinya. And eagle, E sound. So E, bunyi E. Kita gunakan N. So an eagle has a pair. Sepasang. Kemudian of strong wings. Jadi sama. Okay? A pair. Sepasang. Kemudian ada of. Di belakangnya kosong. Oh, di sini. Di bawah. Tetapi saya tulis salah juga. Bukan Windows. So ada sedikit bising, sila jangan keberatan ya. Number 5, kalau banyak N tak boleh. Tetapi secara umum, secara sayur-sayuran, buah-buahan kita biar kosong sahaja. So Nabila bought, Pak Mat sells vegetables and fruits biar kosong. Tima drinks milk, susu, tak boleh kira. Porridge, bubur nasi, tak boleh kira. Jadi biar kosong. Every morning, my sister is writing E sound. Di sini air sound, aeroplane, aero. Jadi an essay about wild animals. So about belakangnya wild animals secara umum, bukan tertentu. Jadi kita tidak boleh gunakan the. The itu untuk tertentu. Okay? Kumpulan tertentu contohnya. Nabila bought an eraser and a ruler. E sound. Eraser, E sound. Jadi kita gunakan N. And a ruler. Exercise 3. Mona is eating a bun in the canteen. Di sini tempat tertentu. Okay? Kita sudah tahu tempatnya. Canteen. Jadi kita gunakan the. Okay? And number 2, there is a parrot in the cage. Sama juga sangkar. Kita sudah tahu. Dia di sangkar. Jadi yang sangkar itu kerana kita sudah tahu dia di tempat tertentu, maka kita bubuk the di hadapan. And number 3, a duck is swimming in the pond. Tempat tertentu, kolam. We can see the moon in the sky. Hanya satu. Jadi kita gunakan the. Kita tak boleh cakap a moon tak boleh. Ismail ate sekeping roti, a piece of bread. Just now. There is a bird on the branch. A bird, branch itu cabang pokok. Jadi kita tahu dia di tempat itu. Jadi yang kita tahu itu tempat itu kita tulis the. The Crocker Range is a mountain range. Jadi penerangan Crocker Range ialah satu barisan gunung. Jadi in Sabah. Jadi range kita mesti gunakan the. Tetapi sini mountain range maksudnya sebuah barisan gunung, banjaran gunung. There is a ship sailing in the ocean. Ingat ocean kita gunakan the, tapi sebuah kapal, a ship. There is a man standing near the gate of our home or our house. Kita sudah tahu pintu. Jadi yang tempat kita tahu kita tulis the di hadapan. Exercise 4. Miss Tan is a teacher di sebuah primary school, a primary school. Rosita is reading sebuah novel di mana? Di perpustakaan. Kita sudah tahu di perpustakaan, jadi kita gunakan the. That chair is made of wood. Ingat, of belakangnya biar kosong. Dan di sini kita tahu tidak ada tempat lagi, jadi saya teruskan sahaja ya.
Parang is wearing a t-shirt kali pertama. Kali kedua saya sebut balik t-shirt ini, the t-shirt is blue in color. Selepas in, about, of, kita biar kosong, preposition, okay? And number 6, the teachers are resting in the staff room. The teachers banyak, jadi mustahil kita gunakan atau n. Jadi kita tak boleh cakap teachers rest sebab tempat berehat tidak semestinya staff room. Mungkin office pun boleh berehat, classroom pun boleh berehat. Ini bukan secara am, okay? Jadi kita gunakan the untuk tempat itu tertentu. And Puan Nita buys a bunch of grapes at the store. Sama juga a bunch selepas of, about, dan selepas in. Ini dipanggil prepositions, kata huruf belakangnya biar kosong sahaja. Okay? And Rani likes to collect coins, and Rani likes to collect number 7 and painting pictures. Okay? Kenapa? Ini biar kosong. Sebab coins itu banyak. Kosong. Coin secara am, picture secara am, jadi biar kosong. Megat has a brother who is studying in a university in Malacca. Sebuah university, kita tidak tahu nama university itu, jadi kita jangan tulis apa-apa. Mira is coloring a picture, sebuah gambar. Di mana? Oh, with a green color pencil, dengan sebatang pensel berwarna hijau. Oke, saya sudah habis bab ke-6. Jadi kita akan jumpa di bab ke-7. Kesemuanya 40 bab. Jadi kita ada 34 bab lagi sebelum saya tutup tirai. Oke? Jadi setakat ini sahaja. Terima kasih kerana menonton video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan selepas itu kita berjumpa lagi di lesson 7. Selamat tinggal.